Lakabay, tanawa, si Rickmar o si Luigi, nagpadulong sa dere. La, oo. Basi mangayo pa na sila pinaskuhan. Ay, saba nila. Sila atong patuplokon sa doorbell. Oo. Naasad lagi mo dere bay Rickmar? Mga pinaskuhan. Sa panglanta nyo, kamo rin kinugos, dre? Ikaw sad Luigi. Kaklaro, ana. Ikaw tablok sa doorbell, Luigi. Asa man ani ron? Kine? Uy, naaman ni tae!